आदाब दोस्तों, आप बैकग्राउंड में लिखा हुआ देख रहे हैं DSSB PGT उर्दू फीमेल 2022। 2022 में नवंबर में PGT उर्दू मेल और फीमेल तीन सीटों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। पेपर एक ही वक्त में हुआ था, लेकिन दोनों का पेपर अलग था। इससे पहले 2021 में जो TGT का हुआ था, ट्रेंड ग्रेजुएट यानी 6 to 10th वाला, वो एक ही वक्त में हुआ था और एक ही जैसा पेपर हुआ था। तो अब हम इस पेपर को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबरस किसकी किताब है, यानी कि सबरस को किसने लिखा है। सबरस जैसा कि आप जानते हैं तमसीली किताब है, और इसके जो मुसन्निफ हैं ये कौन है, और उनका ताल्लुक है दक्कन से। किसकी है? मुल्ला वजी की। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। आप सवाल पूरा पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको रहने दिया है। रदीफ किसे कहते हैं? तो काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को। अगला सवाल, मीर तकी मीर का सने वफात क्या है? तो देखिए, मीर तकी मीर का जो सने वफात है वो 1810 है, और कहाँ है? कहाँ इंतकाल हुआ है मीर तकी मीर का? लखनऊ। देखिए, मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा यानी अकबर आबाद है। जिंदगी का काफ़ी हिस्सा उन्होंने दिल्ली में गुजारा और इंतकाल उनका लखनऊ में हुआ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। मगरिब में आर्याई तहजीब का अहम मरकज था। तो मगरिब में आर्याई तहजीब का जो मरकज था उसको कंधार में था। कहाँ? अफगानिस्तान के कंधार में। अगला सवाल, शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? यानी कि शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान जो है उसकी ज़बान क्या थी? कदीम वक्त में उदीचा। अगला सवाल, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? जो प्राकृत है उसके जो कदीम नमूने मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अशोक की लाटों में। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। हिंद आर्याई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? हिंद आर्याई ज़बान को 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। रानी केतकी की कहानी का साले तसनीफ क्या है? 1803। अगला सवाल, मोहम्मद बख्श महजूर की दास्तान का नाम क्या है? मोहम्मद बख्श महजूर की जो दास्तान है वो है नौरतन। अगला सवाल, हिंद आर्याई का अहद वस्ती कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? हिंद आर्याई का जो है अहद वस्ती यानी कि मिड पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 500 काफमीम से 600 ईस्वी तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। जुनूबी बिहार की प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है? मागधी। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। महाभाष किसकी तसनीफ है? तो महाभाष जो है वो पतंजलि की तसनीफ है। अगला सवाल, लिसानी एतबार से मगरिबी हिंदी का ताल्लुक किस से है? तो मगरिबी हिंदी का जो ताल्लुक है वो है शूरसेनी अपभ्रंश से। अगला सवाल, इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से नहीं है? थोड़ा सा इसे बदल दो कि दर्ज झैल में से किन किन बोलियों का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है। यहाँ नहीं था तो हम इसको कर लेते हैं, यानी कि किस किस का ताल्लुक जो है वो मगरिबी हिंदी से है? बुंदेली का है, ब्रजभाषा का है, कन्नौजी का है। अगला सवाल, उर्दू गजल की इब्तदा किस शायर से तस्लीम की जाती है? यानी कि उर्दू गजल का पहला शायर, सबसे पहला शायर कौन माना जाता है? हजरत अमीर खुसरो। ये कव्वाली के मौजूद भी हैं। सवाल नंबर 16। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव कहाँ लिखी गई है? सवाल नंबर 17। ये बीदर में, निजामी बीदरी के जरिए। अगला सवाल, मसनवी गुलशन इश्क किस सन में लिखी गई है? 1657 ईस्वी। अगला सवाल, गजल कसीदे के किस हिस्से से माखूज है? यानी कि गजल कसीदे के किस हिस्से से आई है? तशबीब से। अगला सवाल, आर्याई जबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? यानी कि जो है वो ऑथेंटिक जो इम्प्रिंट्स मिलते हैं
आर्याई जबान का पहला मुस्तनद नक्श जो मिलता है वो किस किताब में मिलता है? ऋग्वेद। किस में मिलता है? ऋग्वेद। अगला सवाल, रुक्न को अज्जा में तकसीम करने को क्या कहते हैं? जुज। अगला सवाल, पहले मिसरे के आखिरी रुक्न को क्या कहते हैं? उरूज। सवाल नंबर 23, सबरस किस सन में लिखी गई? 1615 ईस्वी में। अगला सवाल, लिसानियात किस जबान का लफ्ज है? लिसानियात अरबी जबान के लिसान से बना है। तेरे फिराक में जैसे ख्याले मुफलिसी खा गई, तेरे फिराक में जैसे ख्याले मुफलिसी खा गई, फिक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। ये किस शायर का शेर है? मीर तकी मीर। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत कहाँ हुई थी? बिजनौर। अगला सवाल, वो हरूफ जिनकी अपनी एक मुकर्ररा आवाज़ होती है उन्हें क्या कहते हैं? कानी बल्कि उन्हें क्या कहते हैं? नातिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, इसको पूरा। डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल में दिल्ली के मिटते हुए घरानों की तस्वीर पेश की गई है? तौबतुन नसूह में। अगला सवाल, मसनवी फूलबन किस फारसी किस्से से माखूज है? बसातिनुल उन्स से। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, मुंतखबुल हिकायात किसकी तसनीफ है? तो मुंतखबुल हिकायात जो है वो मौली नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ है। सवाल नंबर 31, करखनदारी उर्दू किस खित्ते में बोली जाती है? तो करखनदारी उर्दू जो है वो शाहजहानाबाद, यानी कि इसको जो है वो हम दिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली या शाहजहानाबाद। अगला सवाल, मसनवी फूलबन किस सन में लिखी गई? 1645 ईस्वी। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह का सने इशाअत क्या है? 1877। अगला सवाल, खबर तहय्युर इश्क सुना जुनू रहा न परी रही, खबर तहय्युर इश्क सुना जुनू रहा न परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये किसका शेर है? सिराज औरंगाबादी का। और इसी से जो है वो अदा जाफरी ने, इसी सवाल से इस शेर से अदा जाफरी ने अपनी खुदनविश्त लिखी है, जो रही सो बेखबरी रही। अदा जाफरी, क्या नाम था उनका? अदा जाफरी बदायूनी। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चली गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, हिंद यूरोपी को और किस नाम से जाना जाता है? इंडो हेटाइट। अगला सवाल, इल्मे लिसानियात की एक अहम शाख क्या है? इल्मे सौतियात। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, वितत कितने हरूफ पर मुश्तमिल होता है? 3 हरूफ पर। अगला सवाल, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? इस्तारा। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का मौजू क्या है? इस्लाही। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, इल्म उरूज का मौजिद कौन है? इल्म उरूज का जो मौजिद है वो खलील बिन अहमद। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किसका शेरी मजमुआ है? तो दीवान ज़ादा जो है वो शाह हातिम का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, हदायकुल बलागत का किसने उर्दू तर्जुमा किया? हदायकुल बलागत का जो है वो इमाम बख्श सोहबाई ने तर्जुमा किया। अगला सवाल, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? गुलशन इश्क जो है वो मुसरती की मसनवी है। अगला सवाल, तर्क इहाम गोई की तहरीक किसने शुरू की? इहाम गोई की मुखालफत जो है वो किसने शुरू की थी? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। अगला सवाल, मुल्ला वजी की मसनवी कौन सी है?
تو ملا وجیح کی مثنوی کون سی ہے ان میں؟ قطب مشتری، یہ فرضی داستان ہے قلی قطب شاہ اور اس کی معشوقہ کی۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کس قصے کا چربہ ہے؟ مذہب عشق کا۔ اگلا سوال، انجمن ترقی اردو کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1903۔ اگلا سوال، دارالترجمہ کہاں قائم کیا گیا؟ یہ پورا ہی لفظ پڑھا جاتا ہے، دارالترجمہ حیدرآباد، یہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا۔ خواجہ میر درد کا تعلق کس صوفی سلسلے سے تھا؟ یعنی کہ وہ کس صوفی سلسلے سے متعلق تھے؟ قادریہ۔ اگلا سوال، زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ زبان کے سائنٹیفک مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لسانیات۔ اگلا سوال، خاقان ہند کا خطاب کس شاعر کو دیا گیا؟ یعنی کہ خاقان ہند کون کہلاتا ہے؟ خاقان ہند کا خطاب ذوق کو ملا، اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ خاقانی ہند، اچھا یہ دیا تھا ظفر نے، اور دیا تھا یہ ذوق کو۔ بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا اور یہ کس کو ملا تھا؟ تھوڑا سا میں نے سوال پڑھنے میں غلطی کی، یہ ذوق کو ملا تھا۔ خاقان ہند ذوق کو ملا تھا اور بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ سوال نمبر 53 ذوق کی شاعری قلت خون کی مریض ہے، کس نے کہا تھا؟ اختر اورینوی نے۔ کہیں کہیں اختر اورینوی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے بڑے مخالف ہیں۔ اگلا سوال، علم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ یہ خواجہ میر درد کی۔ اگلا سوال، محرخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ محرخ جو ہے وہ سحر البیان کا کردار ہے۔ سوال نمبر 56، ترجمہ کرنا کسی علت اصل تخلیق کے معلوم کی ایک دوسری علت ترجمے کے توسط سے امکان قربت صحت کے قریب کے ساتھ تشکیل نو کرنا ہے۔ ترجمے کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے، تو یہ تعریف کس نے کی ہے؟ پال ولیری نے۔ اگلا سوال، توضیحی لسانیات کی قسم میں زبان میں تلفظ کی ہونے والی مختلف آوازوں کی توضیح اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشکیلیات۔ اگلا سوال، لا حول ولا قوت الا باللہ کس صنف شاعری کا وزن ہے؟ تو یہ رباعی کا وزن ہے۔ اگلا سوال، کس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تھا؟ دیکھیں اگر تھا لفظ آئے تو پھر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، اور کس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو ہے تو یہ ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جسے ہم مانو کہتے ہیں، یہ بھی حیدرآباد میں ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 60، شہزادہ بے نظیر کا قصہ کس مثنوی میں بیان ہوا ہے؟ تو کس میں ہوا ہے؟ سحر البیان، قصہ بے نظیر بھی کہتے ہیں اس کو۔ سوال نمبر 61، اپنے کس دوست کے ساتھ ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا؟ تو ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا اور کس کے ساتھ کیا؟ سید ابو المعالی کے ساتھ میں، اور سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی، اور بقول رام بابو سکسینہ 2 مرتبہ دلی کا سفر کیا ہے ولی دکنی نے، اور بقول رام بابو سکسینہ پہلے ولی کا دیوان آیا ہے اور باقی 2 مرتبہ ولی دلی آئے ہیں۔ اکثر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پہلے ولی دلی آئے بعد میں ان کا کلام دلی آیا، لیکن رام بابو سکسینہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کلام آیا بعد میں ولی آیا، اور وہ 2 بار مانتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 62، لوک ادب ادارہ کس ملک میں قائم کیا گیا؟ تو یہ ہے امریکہ۔ اگلا سوال، گرامس برادران کا تعلق کس ملک سے تھا؟ گرامس برادرز جو ہے وہ کس ملک سے تھے؟ جرمنی۔ اگلا سوال، اردو شاعری میں ولی دکنی کا خاص میدان کیا ہے؟ تو ولی دکنی جو ہے وہ غزل کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال، شخصیتیں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ سعادت حسن منٹو نے گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر اور شخصیتیں الگ الگ 3
جو ہے وہ مجموعے لکھے ہیں خاکوں کے. اگلا سوال, مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا روز نامچہ کس نام سے لکھا؟ تو یعنی کہ جو روزانہ لکھتے تھے غالب اپنے کوئی بھی احوال, کوئی بھی بات, اہم بات یا کوئی بھی پوائنٹ, وہ انہوں نے دستمبو میں لکھا ہے اور فارسی میں لکھا ہے. دستمبو فارسی میں ہے, کیونکہ ویسے بھی غالب کو جو ہے فارسی سے ازلی مناسبت تھی اور بہت زیادہ غالب فارسی کو مانتے تھے. کلام غالب کا پہلا نقاد کون ہے؟ تو جو کلام غالب کا پہلا نقاد ہے وہ کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. دیوان ولی ہندوستان کے باہر کس شہر سے شائع ہوا؟ تو کہاں سے شائع ہوا تھا؟ پیرس, فرانس. اگلا سوال 69, ترنگ کس کے انشائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے ترنگ؟ سید اکبر علی قاصد کا. اگلا سوال, کس ادیب کے روزنامچے اس کی حیات میں ہی رسالہ منادی میں شائع ہوتے رہے ہیں؟ تو دیکھیں خواجہ حسن نظامی کے جو تھے ان کے جو روزنامچے تھے وہ ان کی زندگی میں ہی رسالہ منادی میں شائع ہوتے رہے ہیں اور ان کو مناظر فطرت کہا جاتا ہے. اگلا سوال, اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ سوال اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے, عجائب بات فرنگ, یوسف خان کمبل پوش کا. اگلا سوال, مغل حکومت نے غالب کو کس خطاب سے نوازا؟ یعنی کہ مغلوں نے کون سا دیا تھا؟ نجم الدولہ دبیر الملک, بادشاہ ظفر نے. اگلا سوال, یادگار ولی کس نے مرتب کی؟ یعنی کہ جو کتاب یادگار ولی اس کو کس نے مرتب کیا؟ سید محمد نے. اگلا سوال, غالب کے ابتدائی دور کا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ تو کس نام سے شائع ہوا ہے وہ؟ کس نے کیا ہے؟ نسخہ حمیدیہ نام سے, نسخہ حمیدیہ ہے پہلا. اگلا سوال, حیات سعدی لکھ کر حالی نے اردو زبان و ادب میں سوانح نگاری کا سنگ بنیاد رکھا, کس کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ شیخ چاند نے بات کہی. اگلا سوال, لطائف غیبی کو غالب نے کس کے نام سے شائع کیا؟ تو لطائف غیبی کو غالب نے داد خان سیاح کے نام سے شائع کیا. اگلا سوال, کس مغل بادشاہ کے کہنے پر مرزا غالب کو تاریخ خاندان تیموریہ لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی؟ تو بہادر شاہ ظفر. دیکھیں غالب کو کوئی بھی کام اگر مغل دربار سے ملا ہے تو وہ سارا کچھ بہادر شاہ ظفر کے توسط سے ملا ہے, کیونکہ 1854 میں ذوق کا انتقال ہوا ہے اور 3 سال تک غالب جو ہے وہ مغلیہ دربار سے وابستہ رہے ہیں. اگلا سوال, ولی اورنگ آبادی کس کی کتاب ہے؟ عبادت بریلوی کی. اگلا سوال, کس محقق نے ولی دکنی کو گجراتی بتایا تھا؟ یعنی کہ ولی دکنی کو جو ہے کس نے بتایا گجراتی؟ ظہیر الدین مدنی نے. اگلا سوال, عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. اگلا سوال, جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں. اگلا سوال, پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ تو پرتھوی راج راسو جو ہے وہ چند بردائی کی تصنیف ہے. سوال نمبر 83, ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی؟ یعنی کہ انڈیا میں سب سے پہلا ٹیلی ویژن کا جو پروگرام نشر ہوا ہے وہ 1959 میں ٹیلی کاسٹ ہوا ہے. اگلا سوال, جس قصیدے میں کسی کی مذمت یا برائی کی جائے اسے کہتے ہیں ہجویہ قصیدہ. اگلا سوال, ہندوستان میں لوک ادب کی تحقیق سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی کہ ہندوستان میں لوک ادب کو جو ہے وہ سب سے پہلے تحقیق کی نظر کیا جیمز ٹاڈ نے. اگلا سوال, فوائد الناظرین اور محب ہند کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ یہ 2 رسالے ہیں جو قدیم دلی کالج سے شائع ہوئے ہیں. اگلا سوال, قصیدے کے کس جز کو نصیب بھی کہتے ہیں؟ یعنی قصیدے کا کون سا جز جس کو نصیب بھی کہتے ہیں وہ ہے تشبیب. اگلا سوال, ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کس بولی میں لکھی گئی ہے؟ یعنی کہ بھاشا یوگ وششٹ جو ہے وہ کس میں ہے؟ کھڑی بولی میں. لوک گیتوں کی پیدائش سے متعلق بھاٹو کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ یہ کیا ہے بشپ ٹام پرسی نے. اگلا سوال, ویر گاتھا کال کے بھانڈور درباری شاعروں کی تصنیفات کس زبان میں ہیں؟
डोंगल। अगला सवाल, लफ्ज कम्युनिकेशन किस जबान से माखूज है? तो कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन जबान से निकला है। अगला सवाल, लोक लफ्ज किस जबान से माखूज है? तो लोक लफ्ज जो है वो माखूज है संस्कृत से। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे? हसरत मुहानी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ है? अजहर अली फारूकी। अगला सवाल, गोशा आफियत किसका नावल है? प्रेमचंद। अगला सवाल, उर्दू सहावत की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब दी? यानी कि अख्तर शहनशाही को जो है वो किसने मुरत्तिब किया? तो सैयद मोहम्मद अशरफ ने। अगला सवाल, निर्गुणवाद का सिलसिला किस शायर से शुरू होता है? हिंदी में जो निर्गुणवाद था वो किस शायर से शुरू होता है? कबीरदास। अगला सवाल, जामे जहानुमा कहाँ से शाये होता था? तो जामे जहानुमा जो ये था ये कलकत्ता से शाये होता था। अगला सवाल, पद्मावत किसकी तसनीफ है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला सवाल, किसकी तालीमात में तसव्वुफ, नाथ, पंथियों और वैदिक उसूलों का असर झलकता है? कबीरदास। अगला सवाल, किस किताब से सिर्फ तनकीदी रुझानात का ही पता नहीं चलता बल्कि उसूल तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है? तो किससे पता चलता है? बोतिका से। किस किताब से? बोतिका। अगला सवाल, नज़ारे दरमिया है किसका मशहूर अफसाना है? ये किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। अगला सवाल, उर्दू के अव्वलिन ड्रामे कहाँ लिखे गए? तो उर्दू के अव्वलिन ड्रामे लखनऊ से ड्रामा निगारी की इब्तदा हुई है, वहीं पर ये लिखे गए हैं। अकबर इलाहाबादी किसके शागिर्द थे? वहीद इलाहाबादी से ये मशवरा सुखन करते थे, उनके शागिर्द थे। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया? खान बहादुर। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के जरिए किस पर तनकीद की है? मगरिबी तहजीब पर। अगला सवाल, नज़ीर नामा किसकी तसनीफ है? नज़ीर नामा जो है वो किसकी तसनीफ है? शमशुल हक उस्मानी साहब की। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली किस सन में शाये हुआ? तो ड्रामा अनारकली किस सन में शाये हुआ? ये 1931 में शाये हुआ है। कुछ लोग अब नई तहकीक के हिसाब से 1922 भी बता रहे हैं, हालांकि असल जो है जहां तक है वो 1931 है। अगला सवाल, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आगरा बाजार जो है वो हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला सवाल, कोई तनकीदी फैसला जमालियाती इक़दार पर नजर रखे बगैर नहीं रह सकता, किसका कौल है? सबोर्न का। अगला सवाल, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? तो यादगार गालिब जो है ये हाली की तसनीफ है, और अगर ये यादगार हाली हो जाए तो सालिह आबिद हुसैन की है। अगला सवाल, उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? तो उर्दू का जो पहला तज़किरा है नुकातुश्शुअरा है, ये फारसी में लिखा है और मीर तकी मीर ने लिखा है। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी का सने विलादत क्या है? 1846। अगला सवाल, मीर का तज़किरा इस्लाह सुकन, तनकीदी कलाम और तस्वीर सीरत के लिए मुमताज़ है, किसका कौल है? सैयद अब्दुल्ला। अगला सवाल, नफ्सियाती तनकीद का अलमबरदार कौन है? तो फ्राइड जो है वो नफ्सियाती तनकीद, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा अलमबरदार है फ्राइड। अगला सवाल, किसने गुलशन बेखार को अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन किताब माना है? तो गुलशन बेखार को अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन किताब किसने माना है? गारसादी तासी ने। अगला सवाल 116, उर्दू तनकीद के इब्तदाई दौर में किस तनकीदी नज़रिए का गलबा था? तासुराती। अगला सवाल, इसमें किस नक्काद का ताल्लुक जमालियाती तनकीद से है? यानी कि इनमें से जमालियाती नक्काद कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। अगला सवाल, मार्क्सी तनकीद किसके नज़रियात का अलमबरदार है? कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, उर्दू तनकीद की पहली किताब कौन सी है? मुकद्दमा शेर व शायरी। अगला सवाल, मवाज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नौमानी। अगला सवाल, फिरोज़ मशरिकी का ताल्लुक किस दौर से था? तो फिरोज़ मशरिकी का ताल्लुक जो है वो सफ़ारी दौर से था।
اگلا سوال، نیا آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر الایمان۔ اگلا سوال، 1875 میں سر سید احمد خان نے کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ تو سر سید احمد نے 1875 میں مدرسۃ العلوم قائم کیا تھا۔ اگلا سوال، طرز بیان میں سادگی و سلاست کس دبستان کی اہم خصوصیت ہے؟ دبستان دہلی کی۔ اگلا سوال، داغ دہلوی کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دیکھیں، داغ دہلوی دلی اور رامپور دونوں دبستان سے مانے جاتے ہیں۔ داغ دہلوی دلی اور رامپور دونوں دبستان سے مانے جاتے ہیں۔ یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ اگلا سوال، انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ کب ہوا؟ تو انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 1874 کو ہوا۔ اگلا سوال، دبستان لکھنؤ میں اصلاح زبان کی تحریک کس شاعر نے چلائی تھی؟ شیخ امام بخش ناسخ نے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی نظم نالہ فراق کس کی یاد میں ہے؟ پروفیسر آرنولڈ کی۔ انہوں نے علامہ اقبال کو فلسفی پڑھائی تھی۔ اگلا سوال، گلستہ اور بوستہ کس ادیب کی تصنیف ہے؟ شیخ سعدی شیرازی کی۔ یہ بڑی مشہور 2 فارسی کی کتابیں ہیں، گلستہ اور بوستہ۔ اگلا سوال، ابو الفضل بلعمی نے کس شاعر کے متعلق کہا تھا عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا؟ رود کی۔ اگلا سوال، دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو دلی کالج جو ہے وہ 1825 میں قائم ہوا۔ اگلا سوال، 1931 میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گول میز کانفرنس میں کس نے شرکت کی تھی؟ علامہ اقبال نے۔ اگلا سوال، حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا؟ امام بخش صہبائی نے۔ اگلا سوال، دارالترجمہ کہاں قائم کیا گیا؟ تو دارالترجمہ حیدرآباد۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو علامہ اقبال کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے ہمالیہ۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ 1938۔ سوال نمبر 137، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان۔ کون سی زبان درباری، سرکاری اور زردشتی مذہب کے حلقوں میں استعمال ہوتی تھی؟ یہ انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ پہلوی دیا ہے۔ اگلا سوال، کس شاعر کو سلطان شاعر استاد شاعر کا لقب دیا گیا؟ رود کی۔ اگلا سوال، حلقہ ارباب ذوق کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ بزم داستان گویاں۔ اگلا سوال، گنج ہائے گرام آیا کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، پرنٹ میڈیا میں شامل ہے؟ تو پرنٹ میڈیا میں کیا چیز شامل ہے؟ اخبار، جو پرنٹ ہو کر آتا ہے ہمارے سامنے ہارڈ کاپی میں۔ اگلا سوال، فکر تونسوی کس نثری صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو فکر تونسوی جو ہے وہ طنز و مزاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس سے؟ طنز و مزاح۔ اگلا سوال، اس میں کون سا افسانہ نگار صحافی بھی تھا؟ یعنی کہ اب یہ دیکھیے ان میں سے چاروں میں کون صحافی تھا؟ اس میں حیات اللہ انصاری۔ اگلا سوال، دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کب قائم ہوئی؟ 145۔ دیکھیں اس کا جواب 1843 بھی ملتا ہے، 1842 بھی ملتا ہے، کہیں کہیں 1883 بھی ملتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے آپ کس کو درست مانتے ہیں۔ میرے حساب سے 1843 یا 42 زیادہ درست ہے، کہیں کہیں 1843 بھی ملتا ہے۔ اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد نے کون سا اخبار نکالا؟ الہلال، البلاغ۔ اگلا سوال، کرشن چندر کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ کہانیوں کا یا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ طلسم خیال۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں ملک شہپال کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ یہ جو ملک شہپال ہے اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ ہے روشن اختر۔ اگلا سوال، درج ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو شعر ہے وہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے. مولانا محمد علی جوہر کا انتقال جو ہے وہ لندن انگلینڈ میں ہوا، اور ان کی جو قبر ہے وہ مسجد اقصی فلسطین میں ہے. اگلا سوال 150. حیات شبلی کس کی تصنیف ہے؟ تو حیات شبلی جو ہے وہ علامہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے. اگلا سوال کس شاعر کے وطن نام، سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں محققین متفق رائے نہیں ہے؟ ولی دکنی. اگلا سوال عہد متوسطین کے کس شاعر نے کسی بادشاہ رئیس کی مدح سے اپنے قلم کو آلودہ نہیں کیا؟ میر تقی میر نے کسی کا قصیدہ نہیں، خواجہ میر درد نے کسی کا قصیدہ نہیں لکھا. لکھنؤ کے کس شاعر کے ہاں واردات عشقی، کیف و مستی، تصوف کی چاشنی اور قلندرانہ شان ملتی ہے؟ کس کے یہاں پر؟ خواجہ حیدر علی آتش کے یہاں. اگلا سوال رام بابو سکسینہ نے کس کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا ہے؟ میرو سودا کو. NCERT بھی یہی مانتی ہے، اور یہی اصل میں اردو شاعری کا عہد زریں یا گولڈن پیریڈ ہے. سب سے پہلے اردو کے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا؟ اب تک 5 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے اردو میں. سب سے پہلے کس کو ملا ہے؟ فراق. اگلا سوال شام اودھ کس کا ناول ہے؟ شام اودھ جو ہے وہ احسن فاروقی کا ناول ہے. اگلا سوال اس مصرعے کی نشاندہی کیجیے جس میں ناسخ نے میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے. تو دیکھیے اس میں جو ہے وہ یہ بڑا مشکل سوال ہے. معتقد کون نہیں میر کی استادی کا؟ اگلا سوال بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. کس کا شعر ہے؟ حضرت غالب کا. اگلا سوال خاک پروانہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو خاک پروانہ جو ہے یہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے. اگلا سوال ذاکر صاحب اور شفتہ بیانی میری کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ رشید احمد صدیقی. اگلا سوال اردو تھیٹر کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو تھیٹر کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ دادا بھائی رتن جی ٹھوٹھی پارسی تھے یہ. اگلا سوال برس 15 یا کہ 16 کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن کس مثنوی کا شعر ہے؟ سحر البیان. اگلا سوال اردو قصیدے کے اولین نمونے کہاں ملتے ہیں؟ تو جو اردو قصیدے کے اولین نمونے ہیں وہ دکن میں ملتے ہیں. اگلا سوال سروائنٹس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ سروائنٹس جو تھے وہ کس ملک سے تھے؟ ہسپانیہ، اسپین. اگلا سوال ایلیٹ اور اوڈیسی کس کی تصنیف ہے؟ یعنی کہ ایلیٹ اور اوڈیسی کس کی تصنیف ہے؟ ہیومر کی. اگلا سوال کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. اس مصرعے میں لفظ کا استعمال کس طور پر ہوا ہے؟ کس میں ہوا ہے؟ استعارہ. اور یہ جو ہے وہ کس کے مرثیے کا شعر ہے؟ یہ مرزا دبیر کا ہے. اگلا سوال گوشہ عافیت کس کا ناول ہے؟ پریم چند. اگلا سوال زعفران کے پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ حیات اللہ انصاری. اگلا سوال حسین اور انقلاب اس عنوان سے کس نے مرثیہ لکھا؟ جوش ملح آبادی نے. اگلا سوال پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ کہانیوں کا مجموعہ یا افسانوی مجموعہ؟ یہ ہے سوز وطن. اور یہ جو ہے وہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ اب یہ سوال بھی پوچھا جانے لگا ہے. اصلاً یہ نواب رائے کے نام سے شائع ہوا تھا. اگلا سوال نئی کہانی کے فن کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ نئی کہانی یا افسانہ، اس کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ پریم چند. اگلا سوال عالمی ادب میں المیہ نگاری کے بانی کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ المیہ نگاری یعنی کہ ٹریجڈی کی کس کو حاصل ہے؟ یہ ایسکیلکس. اگلا سوال نظم مسجد قرطبہ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ بالے
جبریل. اگلا سوال, اصلاحی نقطہ نظر سے لکھا گیا آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے, کون سا ہے؟ رستم و سہراب. اگلا سوال, کس کی نظموں کے مجموعے کو اکلوگس کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ اکلوگس کس کے نظموں کے مجموعے کو کہا گیا ہے؟ ورجل کے. اگلا سوال, اردو کا پہلا نثری ڈرامہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جو نثر میں لکھا گیا ہے وہ اس کو کسے کہا جاتا ہے؟ بلبل بیمار. اگلا سوال, کس مغربی نقاد نے ادب سے المیہ اور تربیہ ختم کر دینے کی حمایت کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ افلاطون نے. اگلا سوال, نوشابہ کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو نوشابہ جو ہے وہ ضحاک کے ڈرامے کا کردار, اور ضحاک جو ہے وہ پروفیسر محمد حسن کا ڈرامہ ہے, جو کچھ لوگ ضحاک بھی پڑھتے ہیں ضحاک بھی پڑھتے ہیں, اور یہ جو ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا. پروفیسر محمد حسن جو ہے مراد آباد کے رہنے والے تھے, لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ریٹائر پروفیسر ہیں. اگلا سوال, گودان میں لیڈی ڈاکٹر کون ہے؟ تو گودان میں لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ مالتی ہے. اگلا سوال, اس میں سے کون جرمنی کا مشہور ڈرامہ نگار، عظیم شاعر، نقاد اور ناول نگار ہے؟ گوئٹے. یہ کل 180 سوالات تھے. کتنے تھے؟ 180 سوالات, کیونکہ پی جی ٹی میں 180 سوالات آتے ہیں, اور وہیں ٹی جی ٹی میں ہمارے ٹی میں جو ہے وہ کتنے سوال آتے ہیں؟ ٹی جی ٹی میں 90 اور 10 پیڈاگوجی کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سوال ہمارے 180 پورے ہوئے. اس سوال نامے کو میں نے خود جو ہے وہ لیا ہے, اور یہ ہمارے پاس میں ہاشمی فاطمہ صاحبہ نے یہ بھیجا ہے, انہی کے توسط سے یہ حل کرایا گیا ہے. اگر سوال نامے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں تاکہ اس کو کمنٹ پن کیا جا سکے. اگر آپ کو کوئی بھی پیپر سوال نامہ حل کرانا ہے تو آپ اس کو بھیجیے, وہ حل کرایا جائے گا.